संरक्षणाय लोकानां साधूनां पुण्यशालिनाम् उत्तिष्ठ रत्नशैलेश पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेश उत्तिष्ठ सुरवन्दितः उत्तिष्ठ सत्यदेवीश कर्तव्यं विश्वमङ्गलम् हे सत्यदेवदयिते विधिशङ्करेन्द्र मुख्यैः सुरैः सुपरिपूजितपादपद्मे हे वासुदेव हृदयान्तरसंस्थिते श्रीवीरवेङ्कटपदद्वयपूर्वसत्य नारायणेति भुवने प्रदत्ताभिधान भक्तेप्सितार्थपरिपूरकभार्गवीश रत्नाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् प्राच्यामुदेति दिशि बालसहस्रभानुः पद्मानि साधु विकसन्ति सरोवरेषु नीडान् विहाय विहगा गगने चरन्ति रत्नाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् ब्रह्मेन्द्र नारद गजानन शङ्कराद्यैः सूर्यादिविग्रहगणैस्त्रिदिवप्रधानैः संस्तूयसे विविधदेवगणैश्च नित्यम् रत्नाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् मन्दाकिनी जलनिमग्नविशुद्धदेहाः निर्वर्तिताह्निकजपाः फलपुष्पहस्ताः द्वारे वनन्ति मुनयस्तव दर्शनाय रत्नाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् भृङ्गाळिरेति मकरन्दरसेन तृप्तिम् सन्तोषमेति सहितप्रियया रथाङ्गः भक्ताळिरेति तव दर्शनमीहमाना रत्नाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् वीणानिनादसुखमिश्रितकण्ठनादाः गायन्ति किन्नरवराः सह तुम्बुरेण कर्णामृतं सुचरितं भवदीयमेव रत्नाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पम्पा नदी जलसमावृतपार्श्वदेशः रत्नाद्रिसञ्चिततपःफलसारभूतः श्रीरामचन्द्र परिरक्षित रत्नशैलिन् श्रीसत्यदेव भगवंस्तव सुप्रभातम् हे सत्यदेव सकलाश्रयपापहारिन् सच्चावधूसमभिभूषित वामभागः वामेतरस्तगिरिजेश्वर दैवताढ्यः रत्नाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् मन्दारकुन्द हरिचन्दन माधवीव व्यामोदवासितवनान्तरनिष्प्रतोऽसौ आवाति मन्दमनिलः सुखशीतलश्च रत्नाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् स्वामिन्नभीष्टवरदायक दीनबन्धो भक्ताग्रगण्य परिपूजित पादपद्मा वैरिप्रणाशक हरे धृतराजवेश रत्नाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् श्रीमन्दयाजलनिधे सकलज्ञदेव सत्यव्रतप्रथमपूरुषशक्तिशालिन् आयान्ति ते व्रतकथाकथनप्रवीणाः रत्नाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पम्पा नदी समवगाः विशुद्धचित्ताः भक्ता कलत्रसुतमित्रसगोत्रयुक्ताः आयन्ति पुष्पफलपत्रपवित्रहस्ताः रत्नाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् रत्नाद्रिशेखर वीनपकल्पवृक्ष भक्तार्तिभञ्जक शुभप्रद सत्यदेव
गोविन्द इत्यसकृदापतनार्तनादाः आकर्ण्यताञ्च कलये तव सुप्रभातम् पम्पाम्बुपूर्तितहिरण्मयकुम्भहस्ताः सोपानमार्गमवलम्ब्य सतूर्यनादाः आयन्ति सेवकगणास्तव सेवनाय रत्नाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् श्रीयक्षकर्दमसुगन्धविलेपनानि सम्पाद्य पत्रकुसुमग्रथिताश्च मालाः द्वारस्थितास्तव निरन्तरसेवकास्ते रत्नाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् अध्यापकाः सकलशास्त्रविदां वरिष्ठाः वेदार्थमर्मनिपुणा घनपाठिनश्च आकाङ्क्षस्तव मनोज्ञपदाब्धसेवाम् आयन्ति देवकलये तव सुप्रभातम् त्वद्दर्शनं प्रथममेव चिकीर्षवसश्च कार्यालयस्थितशताधिकलेखकास्ते द्वारे द्वसन्ति न तमस्तकबद्धहस्ताः रत्नाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् सम्पद्युतास्तव पदाब्जविशिष्टचित्ताः कल्याणमध्यसुभदं भवदीयमेव तिष्ठन्ति कारयितुमत्र निरीक्षमाणा रत्नाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् नित्यप्रसादानविदार्चनाश्च वाश्च दासाः पीताम्बरान्वनुसमानि विभूषणानि सङ्गृह्यतेऽर्चकशिखामणयश्च शीघ्रम् आयन्ति देवकलये तव सुप्रभातम् हे सच्च देवविधिवत्तव नित्यपूजाम् कर्तुं च सप्तमुनिभिः सदृशप्रभावाः स्मार्तागमाध्ययनतत्परविप्रवर्याः आयान्ति देवकलये तव सुप्रभातम् द्राक्षासिताज्यकदलीफलदुग्धयुक्ता गोधूमशुभ्रकणकल्पितसुप्रभावा द्रक्रम्यते तव सुमङ्गितधूपसेवा रत्नाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् श्रीमत्त्रिपादसुविभूतिमहाविकुण्ठा नारायणेति महिमान्वितयन्त्रवासिन् मूर्तित्रयात्मकतया प्रथितप्रभावा रत्नाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् मार्ताण्डकोटिसदृशोज्ज्वलदीप्तियुक्ता माणिक्यरत्नमकुटोल्लसीतोत्तमाङ्गाः राकासुधाकरनिभाननदिव्यमूर्ते रत्नाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् देव्या धृतिं तिलकेन हरिद्रया च पक्षोदुचन्दनरपेन च चिह्नताङ्गा सच्चावधूकुचगिरिद्वयमध्यसुप्ता रत्नाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् हे मत्स्वरूपा कमरेशवराहरूपा हे नारसिंहबलिमर्दनजामदज्ञा हे रामचन्द्रबलदेव समस्तभद्रा हे कल्किरूप भगवंस्तव सुप्रभातम् सत्यप्रभो व्रतसमाचरणेन तुष्टान् भक्त्या कथाश्रवणमात्रपवित्रकर्णान् प्राप्तप्रसादतुषितानपि रक्षिषि त्वम् रत्नाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् श्रीसत्यनारायण सुप्रभातम् पठन्ति ये नित्यमनन्यचित्ताः ते मर्त्यलोकेन कलेप्सितार्थान् मुख्योत्तमं विष्णुपदं लभन्ते।
संरक्षणाय लोकानां साधूनां पुण्यशालिनाम् उत्तिष्ठ रत्नशैलेश पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेश उत्तिष्ठ सुरवन्दितः उत्तिष्ठ सत्यदेवीश कर्तव्यं विश्वमङ्गलम् हे सत्यदेवदयिते विधिशङ्करेन्द्र मुख्यैः सुरैः सुपरिपूजितपादपद्मे हे वासुदेव हृदयान्तरसंस्थिते श्रीवीरवेङ्कटपदद्वयपूर्वसत्य नारायणेति भुवने प्रदत्ताभिधान भक्तेप्सितार्थपरिपूरकभार्गवीश रत्नाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् प्राच्यामुदेति दिशि बालसहस्रभानुः पद्मानि साधु विकसन्ति सरोवरेषु नीडान् विहाय विहगा गगने चरन्ति रत्नाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् ब्रह्मेन्द्र नारद गजानन शङ्कराद्यैः सूर्यादिविग्रहगणैस्त्रिदिवप्रधानैः संस्तूयसे विविधदेवगणैश्च नित्यम् रत्नाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् मन्दाकिनी जलनिमग्नविशुद्धदेहाः निर्वर्तिताह्निकजपाः फलपुष्पहस्ताः द्वारे वनन्ति मुनयस्तव दर्शनाय रत्नाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् भृङ्गाळिरेति मकरन्दरसेन तृप्तिम् सन्तोषमेति सहितप्रियया रथाङ्गः भक्ताळिरेति तव दर्शनमीहमाना रत्नाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् वीणानिनादसुखमिश्रितकण्ठनादाः गायन्ति किन्नरवराः सह तुम्बुरेण कर्णामृतं सुचरितं भवदीयमेव रत्नाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पम्पा नदीजलसमावृतपार्श्वदेशः रत्नाद्रिसञ्चिततपःफलसारभूतः श्रीरामचन्द्रपरिरक्षितरत्नशैलिन् श्रीसत्यदेव भगवंस्तव सुप्रभातम् हे सत्यदेव सकलाश्रयपापहारिन् सच्चावधूसमभिभूषितवामभागः वामेतरस्तगिरिजेश्वरदैवताढ्यः रत्नाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् मन्दारकुन्दहरिचन्दनमाधवीव व्यामोदवासितवनान्तरनिष्प्रतोऽसौ आवाति मन्दमनिलः सुखशीतलश्च रत्नाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् स्वामिन्नभीष्टवरदायक दीनबन्धो भक्ताग्रगण्यपरिपूजितपादपद्मा वैरिप्रणाशक हरे धृतराजवेश रत्नाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् श्रीमन्दयाजलनिधे सकलज्ञदेव सत्यव्रतप्रथमपूरुषशक्तिशालिन् आयान्ति ते व्रतकथाकथनप्रवीणाः रत्नाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पम्पा नदी समवगाः विशुद्धचित्ताः भक्ता कलत्रसुतमित्रसगोत्रयुक्ताः आयन्ति पुष्पफलपत्रपवित्रहस्ताः रत्नाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् रत्नाद्रिशेखर वीनपकल्पवृक्ष भक्तार्तिभञ्जक शुभप्रद सत्यदेव
गोविन्द इत्यसकृदापतनार्तनादाः आकर्ण्यताञ्च कलये तव सुप्रभातम् पम्पाम्बुपूर्तितहिरण्मयकुम्भहस्ताः सोपानमार्गमवलम्ब्य सतूर्यनादाः आयन्ति सेवकगणास्तव सेवनाय रत्नाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् श्रीयक्षकर्दमसुगन्धविलेपनानि सम्पाद्य पत्रकुसुमग्रथिताश्च मालाः द्वारस्थितास्तव निरन्तरसेवकास्ते रत्नाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् अध्यापकाः सकलशास्त्रविदां वरिष्ठाः वेदार्थमर्मनिपुणा घनपाठिनश्च आकाङ्क्षस्तव मनोज्ञपदाब्धसेवाम् आयन्ति देवकलये तव सुप्रभातम् त्वद्दर्शनं प्रथममेव चिकीर्षवसश्च कार्यालयस्थितशताधिकलेखकास्ते द्वारे द्वसन्ति न तमस्तकबद्धहस्ताः रत्नाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् सम्पद्युतास्तव पदाब्जविशिष्टचित्ताः कल्याणमध्यसुभदं भवदीयमेव तिष्ठन्ति कारयितुमत्र निरीक्षमाणा रत्नाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् नित्यप्रसादानविदार्चनाश्च वाश्च दासाः पीताम्बरान्वनुसमानि विभूषणानि सङ्गृह्यतेऽर्चकशिखामणयश्च शीघ्रम् आयन्ति देवकलये तव सुप्रभातम् हे सत्यदेवविधिवत्तव नित्यपूजां कर्तुं च सप्तमुनिभिः सदृशप्रभावाः स्मार्तागमाध्ययनतत्परविप्रवर्याः आयान्ति देवकलये तव सुप्रभातम् द्राक्षासिताज्यकदलीफलदुग्धयुक्ता गोधूमशुभ्रकणकल्पितसुप्रभावा द्रक्रम्यते तव सुमङ्गितधूपसेवा रत्नाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् श्रीमत्त्रिपादसुविभूतिमहाविकुण्ठा नारायणेति महिमान्वितयन्त्रवासिन् मूर्तित्रयात्मकतया प्रथितप्रभावा रत्नाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् मार्ताण्डकोटिसदृशोज्ज्वलदीप्तियुक्ता माणिक्यरत्नमकुटोल्लसीतोत्तमाङ्गाः राकासुधाकरनिभानन दिव्यमूर्ते रत्नाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् देव्या धृतिं तिलकेन हरिद्रया च पक्षोदुचन्दनरपेन च चिह्नताङ्गा सच्चावधूकुचगिरिद्वयमध्यसुप्ता रत्नाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् हे मत्स्वरूपा कमरेशवराहरूपा हे नारसिंहबलिमर्दनजामदज्ञा हे रामचन्द्र बलदेव समस्तभद्रा हे कल्किरूप भगवंस्तव सुप्रभातम् सत्यप्रभो व्रतसमाचरणेन तुष्टान् भक्त्या कथाश्रवणमात्रपवित्रकर्णान् प्राप्तप्रसादतुषितानपि रक्षिषि त्वं रत्नाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् श्रीसत्यनारायण सुप्रभातम् पठन्ति ये नित्यमनन्यचित्ताः ते मर्त्यलोकेन कलेप्सितार्थान् मुख्योत्तमं विष्णुपदं लभन्ते।